RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Osamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ining lumati usa ka binaya. Ang mga pulong ug una-una na pagaluwatan sa nagdumala gini, iyan lamang ug walay labot ang mga kawaning ug nagdumala ning sibihan RMN Iligan. Maayong gabi Iligan, ani usab kita karon sa tulumanon nga Simpak para sa reforma or Save Iligan Movement, People Against Crime and Corruption. Kini inyong alagad si Dexter Ray Sumaoy. Nagaingon kaninyong tanan, maayong gabi. Ani usab kita karon no sa tulumanon. Og sa pagkakaroon wala ang akong partner nga si Sir Bobby na naman apan ania ang usa sa pinaka-importante o haligi sa simbahan sa Iligan. Atong guest karon si Monsignor J. Mar Veracruz. Mayong gabi, Monsignor. Ang gabi usab kanimo Dexter, may gabi usab sa kanang paminaw. Labi na gayud sa ato mga igsuon sa 44 ka barangay sa atong dakbayan sa Iligan, no? Karon nga naminaw nining atong programa sa kagabion. Ako pang hinaot nga ang Ginoo kanunay maglamdag kanato magiya sa atong kinabuhi ug manalangin kanato kanunay tanan. Mga igsoon ang among pagabatbaton karon or pagatukyon bahin sa politika o simbahan, no? Ilabi na kanang separation of church and state kung at ilaman ang gibatbat at tumaniaging adlaw karon aduna kitay maayo gyud nga bisita nga credible kayong mosulti bahin aning separation of church and state on politics and church, no? Kinsa katong gusto nga nagaawhag kami sa mga igsuonan mo diha nga nagpaminaw kung kinsa katong gusto nga mopaambit usab or maghatag og reaksyon, text lamang, no, sa 0916-683-7992. Again, 0916-683-7992. So samtang kami nagabatbat din about politics o church or politika o simbahan, pwede ka mo text, no, o mohatag ba sa inyong reaction or komentaryo o amo kining pagabasahon. Si Monsignor mo batbat karon sa politika. Monsignor, unsa man ang pananaw nimo? Siguro mas maayo atong ipahibalo sa mga katawhan karon, no, ilabi na sa mga yano nga Iliganon. Kung unsa man gi definition or meaning, no, aning simbahan. Dex, kani importante kay nga topiko nga kinahanglan sabtan sa atong mga katawhan tungod kay mao ni ang topic nga usahay wala masamti, no, ug dunay mga confusion ug gani dunay mga tao nga mutuis may tungod sa paglambigit sa simbahan ug kining politika sa atong nasod, no. Atong panahon Dix nga atong klarohon unsa ni simbahan, no. Ang simbahan una sa tanan mo ning katawhan sa Dios, no. Ang katawhan sa Dios naglangkob kini sa ilang mga opisyalis, mao ni ang mga obispo, mga kaparian, mga diakono, that is gitawag the top level of the church, ug ang katawhan sa Dios mismo, no, kaning mga laiko, no. So atong ma-divide na the members and officials sa atong simbahan, no. Ang atong mga miyembro tanan nga binunyagan sa Katoliko o niya ang atong mga officials katong tanan nga giordinahan, no. But we look at it as one
community. Usa kini kakatilingban simbahan diin dunay kahiusa kining mga opisyalis o kining miyembro, no? Ang sa laing bahin usab kining politika usa ni ka dimensyon diha sa kinabuhi sa tao, no? Og atong tan-awon ang tao nabahin kini sa daghan kayo nga dimensyon, no? Dunay ekonomikanhon nga dimensyon, dunay gitawag nato usab nga sa pangkatilingbanon nga aspeto sa iyang pagkatao, ug dunay sini gitawag nato politikanhon nga aspeto sa pagkatao, no? Kaning politikanhon mahitungod kini sa pagdumala, mahitungod usab kini sa mga desisyon nga pagahimuon sa mga opisyalis diha sa estado o sa gobyerno nga nagpunting ngadto alang sa kaayuhan sa katilingban ug sa katawhan, no? Kaning mga himuon nga mga political decision sa atong mga lidere sa estado o sa gobyerno mag-apekta kini sa katilingban, no? Katilingban nga naglangkob kini sila sa simbahan. No, kay ang mga tao nga gidumala sa simbahan o gidumala sa atong mga politiko mao ra mga tawhana, no? Para sa iligan, kung imong tan-awon dunay intersection kini, no? Ang mga tao nga mga iliganon, mga Filipino citizens, no? Mga Katoliko usab kini sila o mga Kristiyano. So dili na nimo sila mabulag. So usara na sila, nagkalalahi lang ang ilang allegiance. Matod pa ni kung nakahinumdum ka sa filosofiya ni St. Agustin o sa theology ni St. Agustin, katubang gitawag og city of God and city of man, no? Kanundom ka na Dex, no? Nga ang city of man mao kini ang dumala sa estado, matod pa ni St. Agustin, no? Gidumala sa gobyerno. Ang the city of God mo ning aspeto nga gidumala sa Ginoo, no? Mo ni realm, no? Dapit ni sa atong simbahan ug sa atong spiritual leaders, no? Apan kaning duha dili ni pili magbulag, no? They are intersecting, no? Muna di ang politika ug ang simbahan, Dex. So akong Osborne, Monsignor, kining simbahan, no, dili day ni ang estruktura, kundi ang katawhan. Dili kinakstruktura, kundi ang simbahan, ang katilingban. Mao gani permi makuan sa masulod sa mga tao nga when we say church o simbahan, kaning estruktura dayon ang mosulod sa ilang huna-huna, no? Sa ato pa, kung kini ang simbahan, ang simbahan mga katawhan, so kung adunay politika nga masangkot usab ang katawhan. Dili gina mamulag, Dex, no? Kay dunay mga ato makita man dunay mga desisyon sa mga politika bitaw. Unya kini mga desisyon nga himon sa politiko moapekto maguni sa kaayuhan sa tao, no? So kung mo apekto kini sa kaayuhan sa mga tao ug sa dili kaayuhan sa mga tao, ay apil gid diha ang simbahan, apil na diha ang tanang katilingban, kay wala may desisyon nga himon ang atong mga politiko nga dili makaapekto sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa atong mga tao. Kunya ang ato sang simbahan po nagtawag kanato nga kinahanglan ang atong pagtuo puy-an nato diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? So kung magpuyo ka sa tinuray nimo nga kinabuhi isip Kristiyano, isip Katoliko, ikaw usab tinuod usab ikaw magpuyo diha sa kinabuhi nimo nga isip miyembro ikaw as citizen sa Pilipinas. No, dili na pili mabulag. Kung inong ka nga Pilipino ko karong minutuha, kunya Katoliko ko nya minutuha, ay imo gibulag ang tao nya, imposible man na mabulag. So, Monsignor, unsa may panlantaw day nimo anang ilang giingon nga separation of church and state? Simple rin kay na Dex, no? Kung imong tan-aw na sa kasaysayan kanang separation sa simbahan o sa estado, kini reaction ni sa katong sa unang higayon, no? Katong mga Roman Empire. Diin ang simbahang Katoliko o ang relihiyon sa Kristyanismo mao'y nagkontrolar, no, sa bag-ong nakita nga mga dapit, no? So dunay dako nga influensya pagkontrolar sa Romano nga simbahan o Kristyanismo ngadto sa pagpadagan sa estado. Muna nga nagbulag bitaw to nagbulag ang dito sa England, mo separate sila sa Roman Catholic Church sa Roma, no?
And I think kung imong tan-awon this reaction kay ang niadtong panahon na in the early centuries of the church gihimo ni Constantinople Emperor nga ang Kristyanismo may opisyal nga relihiyon gayud sa tanang mga lugar nga nakolonize sa Roman Empire. No? I think ang kuan dili gusto mahitabo na sa kalibutan karon, no, labi na sa mga namugna nga mga estado, no. So ako atong tan-awon sa American Constitution, dito na ikopya ang atong Constitution, separation of church and state. Ang gisulti dito og ang framer sa Constitution, nagmugna silang Constitution, mo lagi ni ang gipasabot dito nga ang estado dili maghimo sa usa ka relihiyon nga official religion sa usa ka estado. Sa natong pagkasulti, ang Amerika dili pwede maghimo sa Roman Catholic faith nga mahimong relihiyon sa Amerika. Mo na da. Pero dili kani nagpasabot nga dili makialam, no, ang mga taga-simbahan sa politika. Correct kayo ka, absolute na correct na kay nagpasabot lamang na og dadon nato sa atong nasod nga ang estado, ang Pilipinas dili maghimo sa Roman Catholic Church nga mahimong official nga relihiyon sa katawhan sa Pilipinas, no? Kay siyempre dili mahimo nga ang kwarta sa panggamhanan gamiton diha sa pagpalapnag sa relihiyon, no? Kay magsilo sa ubang relihiyon ana, no? Dili pwede nga ang Islam o official relihiyon, dili pwede mahimong ang Protestante mahimong official nga relihiyon, dili usab mahimo nga ang Katoliko mahimong official nga religion. Mao ra gina Dex, naman muna ang panghuna-huna sa framer sa konstitusyon sa Amerika hasta po sa Pilipinas. Kung di ko masayo po, Senyor, mo nilang giingon nga non-establishment clause. No, kanagi po pinuray. Mo na diha. Walay estado nga magbuhat og kaugaling religion. Unya naputay giingon nga establishment clause nga giingon nga wala po'y tao nga kining babagan sa pag exercise sa iyang relihiyon. Mao na diha ang freedom of religion, no. Mao na diha nga kuyog kana sila, no. Sa ato pasayop ning pananaw sa uban nga kamo mga pari na sa simbahan dili mo dapat mangilabot sa kalihukan sa politika. I would like to make distinction. Akong ipakita nga bahino nato. Dunay gitawag og politika nagsugod og capital P, o dunay politika nga nagsugod og letter P. Kanang gamay. Ang capital P dako nagbutasabot ni politika mahitungod kini sa common good. Mahitungod kini sa kaayuhan sa katawhan, mahitungod kini sa kaayuhan sa kinabang-an. Mao na diha. So kung kining bahina ang atong istoryahan, ang simbahan, opisyal sa simbahan, ang obispo, ang pari, ang diakono manglambigit kayon, no? Katong gitawag ang usa katong politics, no, with letter P, nagpasabot partisan politics, no? Kanang partisan politics, again, ang nagpasabot ni nga doon na kay partido, no? So ako dili ako makahimo nga partido liberal, no? Dili ko maka-affiliate dito. Apan ang atong katawhan sumala sa atong pagtulunan sa simbahan, gitawag kay ang simbahan mao man nagkabilingban. Gitawag sa atong simbahan ng atong katawhan nga mag-umol sila og kaugalingon nila nga partido. Partido nga moalagad alang sa kaayuhan sa kinabag-an nga katawhan, no, sa common good, no. Mo gini exhortation sa atong simbahan, sa atong kaobispuhan, sa atong mga opisyales sa simbahan nga kinahanglan ng atong mga laiko, ang atong miyembro sa simbahang Katoliko, kinahanglan magmugna sila og magsuporta sila og maglambigit sila diha sa mga partisan politics aron kining mga partido maghimo og mga lakang kaayuhan, no, alang sa kalambuan sa atong katawhan. So hinatunta nasabtan kini pag-ayo, no, sa atong mga tigpaminaw karon. Sa ato pa, Monsignor, kanang naapod tay katungod, no, naapod katungod gyud ay ang simbahan nga mo criticize sa iyang mga lideres sa politika. Absolutely, no. Katungdanan kana sa atong simbahan, tungod kay nga atong simbahan, kung atong
hinumduman Dex, ang misyon sa atong simbahan mao ang total nga kaluwasan sa tao. No, it's the total salvation of man, no. Now, kaning hingpit tibuok nga kaluwasan sa tao atong tan-awon nga ang tao dili lamang kalag, kundi siya lawas, no. So, kung ang misyon sa atong Ginoo aron paglingkawas sa tao, no, sa sala o sa tanan nga naghikot kaniya, no, kaluwasan nga total ang gidala sa atong Ginoo, magsugod karon ng kaluwasan ug niya mahingpit ni ug madamlag, no. So buto sa buto na anything nga makahimo sa tao nga dili siya gawasnon, no, ang misyon sa simbahan kinahanglan buhaton na niya. Kinan ang tao lingkawason gayon, no. Unsa lingkawason sa tao ang tibuok aspeto sa iyang pagkatao, ang ekonomikanon nga kinabuhi sa tao kinahangluwason, ang kulturanon nga kinabuhi sa tao kinahangluwason, ang politikanon nga kinabuhi sa tao kinahanglang luwason. Ngano man gid na mo ingon tang apil man gid ang politikanon nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Tungod kay kanigong politika Dex, maoy dako nga nakaepekto diha sa atong katawhan. Mahimo nga ang atong katawhan magilait sa kakabos tungod sa politika. Mahimo sad nga ang atong katilingban malambuon, malinawon, adunay kaangayan, adunay panighiusa, depende usab sa politika. No, because ang atong labi na kita mga Pilipino, leader-centered ta. Leader-centered, muhangat kita sa itong mga leaders, unsay isulti sa itong mga leaders, mo itong buhaton. No? Na, maapikto yun. So, kung ang atong mga leaders, mga ismiringhoy, tinuray gid nga atong kinabuhi may mong ismiringhoy, no, mo ginagyod, no. So mo na may tabo mo na nga ang simbahan adunay katungod nga mo criticize, mo na gitawag gani sa adunay gitawag nato sa ang kaayuhan sa tao, ang simbahan ug ang politika magtinabangay. Gani mao ginay permin tawag nato, magtinabangay ta, magtinabangay aron ang atong mga tao maangat gikan sa kalisod, gikan sa kanang mga talikala nga naghigot ni kanang unfreedom sa mga tao ba, no. Mo ginagid mo, and I think ang misyon usab sa estado, sa gobyerno, wala may lain nga misyon sa gobyerno kundi aron himuon nga ang kinabuhi sa tao madagayaon, mahayahay ang kinabuhi sa tao. In other words, kinahanglan ang kinabuhi sa tao maayo ba, mahamugaway. Mao ba anay atumong sa gobyerno o sa estado, mao po na itumong nato sa simbahan nga ang kinabuhi sa tao mahimong madagayaon. Okay. So among ipa hibalo sa among istorya o pasabot, no, ipasabot namo sa mga naminaw karon nga dili ayaw mo kabalaka or ayaw mo kataranta ngano ang simbahan ga criticize, no, dili tungod kay dili lamang kay kini katungod sa simbahan kundi usapod kini ka misyon sa simbahan nga tan-aw niya ang pagluwas sa katawhan ug ang katawhan nga naa karon sa politika. Maupod kini ang simbahan, no, ang mga sumusunod kang Kristo nga giserbisyuhan usab sa atong mga kaparian. So aduna magoy mga katao nga mataranta dayon mo senyor kung ang pari nangilabot sa politika. Mao lagi na nga kung atong tan-awon ba mas malipay gani siguro ang atong mga katawhan tungod kaya natong simbahan nang gilabot, no. Dili lang sila magtago dito sa ilang simbahan, dili lang sila magtago dito sa ilang kumbinto o ang ilang pagtuo taguan nila sa ilang konsensya. No, kay ang pagtuo magud labi na sa Kristyanismo o sa Katoliko Dex should not remain. Dili kina magpabilin lamang diha sa privacy sa iyang konsensya, diha sa atong simbahan ug diha sa atong pribado nga kinabuhi. Ang atong pagtuo aduna kini gitawag og social implications. No, nga kung ang atong pagtuo atong puy-an diha sa atong kinabuhi, aduna ginay implikasyon diha sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi, no. So naa diha apil diha sa politikanho nga kinabuhi, no. Kay kung tinuuray ta nga mga mamatuhuon sa Dios, ang atong mga desisyon diha sa politika
will always be influenced. Kanunay na ma-influensya gina sa pulong sa Dios, sa hunahuna sa Dios, o sa kaubuton sa Dios, no? And I think this is very important nga dili sa nato kalimtan nga ang simbahan diha sa kasaysayan nato sa ilabi na gayud sa atong nasod nga Pilipinhon dako og kalambigitan sa labi na sa kabag-ohan, no? Atong mahinumduman ko atong tanawang kasaysayan diha sa Spanish regime. No, adunay daghang mga pang-abuso sa mga Spanish government, no? Tinuod na dunay damaso, tinuod na dunay mga excesses, no? Apan tinuod gayud usab nga dunay mga pari nga unang motindo gayon sa mga excesses sa mga Spanish government sa panahon sa kasaysayan nato. Gani who inspired Rizal? No, who inspired Rizal? Mga pari man unang martir na to si Father Gumborsa, Gomez, Burgos ug Zamora, di ba? Sila mga opisyalis sa simbahan nga nitindo gayon labi na sa mga excesses, mga abuses sa gobyerno, sa estado, no? So ato gyud tan-awon nga ang paglambigit sa atong simbahan sa atong mga opisyalis labi na gayon dako og kalabutan sa atong kasaysayan. Naginumdum ka sa panahon sa Marciano. Kinsa may kani Monsignor putlon ta ka kaya na mo text nga related ana. Pwede ba pangutanon si Monsignor kung unsa iyang ikasulti sa paglambigit ni anhing Jaime Cardinal Sin sa people power? Humor na diha, no, kung atong mahinumduman Dexter, no, kung usa sa mga banggiitan nga leader sa atong simbahan sa atong kapanahunan mao si Jaime Cardinal Sin, no, og daghan usab mga kabispuhan, no, si Cardinal Vidal og mga maisugon nga mga pari, no, gani nga matay sila, ilang giula ang ilang dugo sa ilang pagtindog batok sa rehimen nga Marcos, no. So mo to na makita Cardinal Sin is a best example of the leadership of the church, no. Diin ang simbahan wala magpakabuta-bungol, no, kundili ang atong simbahan may lambigit diha sa arena sa politikanhon nga pagdumala sa atong nasod. Kaya nga naman atong makita sa panahon ni Marcos nga ang human rights grabe, daghang mga tao gipamatay, no, wala tay kagawasan. Wala tay kagawasan sa panahon ni Marcos. I remember I was still a kid, no. Bata pa ko atong gayuna, high school ko ato. Unya musulti lang gani ka agin sa military, agin sa pulis, agin sa kang Marcos, prisuhon ka, kuyaw kay hadlo kayo, no, katong mga maestro, mga maestra mo nagitudlo gid sa ilang dili ginumus sulti batok kang Marcos og sa military, no, nya kinsa may nagtindog aron kining kagawasan sa Pilipinhon mahibalik ang atong simbahan, no, when all the people, kung daghan mga tao nahadlok ang mga tao, ang simbahan wa gito sila mahadlok, no, wagi mahadlok. Gani pag abot na kay abtan maginako na nako sa hapit na human sa akong pagkapari, gani ang revolution happen sa katapusan tuig nako sa formasyon. Kami mga seminarista, mga kaparian sa Ateneo de Manila, no, sa Loyola School of Theology, ay mo kami naguna dito sa rally. Kami ginaguna dito sa rally, no. Personal yun ay ka nga na-involve ani nga kuan kalihukan. Kaning kalihukan sa kuan. Kaning kalihukan sa revolution, personal kita, no, natirgasta tanan-tanan, no, and we know that ang simbahan at that time nanggilabot yun. Dili lamang nanggilabot gyud sa papel, no. So ato ning i-explain sa atong mga tao nga dili ta magparatol, dili ta magpanik, dili po nato husgahan ang atong mga kaparian gumikan kay nag-apil-apil niini, no, ning sa politika, no. Ato hinumduman nga ang atong mga kaparian maghatag lamin ni giya kanato, lamdag kanato, no. Sa ako personal, no, ang akong mission, akong aim is para paghatag og giya sa atong katawan. Dili ka nasulti nila ng umpanya kuno ko sa misa. Dili man natin tinuod, no. Mo na nga ako pong hangi putan ng atong mga amigo, no. Alabi na sa kampo bando nila ni Belmonte, no, og ni Henry D nga dili
po nila palabian og istorya ang baka. Istorya, Okay, dili man na tinuod nga nangumpanya ko, no. Hinunoa ang gihimo nako sa Santos nga misa in my homily and in my exhortation sa mga tao nga hinumduman sila ang isa ilang obligasyon, no, sa obligasyon nila, no. Labi na gyud pagtuon sa mga leaders, no. Kay ngano man gyud morning ang simbahan is kung ang mga tao interesado sa kalambuan, kausaban sa atong dakbayan, kinahanglan magsugod kita mismo nga pumipili, no? Atong piliyon ang mga leader nga insakto. Kay kung ang leader nga insakto mo'y mapili nato, most bawon, malinawon, malipayon ang dakbayan, no? Pero kung ang atong mapili dili mga maayo, ay kasabot ba taon sa epekto sa dana, no? Lagi. No, kay wa magi anindot nga kahoy mamunga og dapan nga bunga. No, so kung anindot gani nga kahoy mamunga gusab nag-anindot nga bunga, di ba? So na nga ang mga tao mo ni awhag nato karon sa mga tao na ug wala kita ako mismo nga pare, wala jud ko magtumbok o di ko magtumbok kinsa ng mga politikuha kinsay dautan, kinsay maayo, no. Ang atong iawag sa itong mga tao, tun-an nato ang atong mga politikong nanagan tun kay sila dakong kalambigitan sa atong kinabuhi ug madamlan. Okay. Mga igsoon, I hope klaro sa inyo, no. Klaro kayo ang batbat ni Monsignor bahin ni ining involvement sa simbahan sa politika. Klaro kayo nga dili usab, no, dili lamang kay dili siya nangumpanya, iyang gingon ganina nga wala siya nangumpanya para sa kang kinsa nga politiko apan nagpahinomdom lamang siya sa katawhan, isip usa ka nagserbisyo sa simbahan, isip usa nga alagad sa Dios, iya gyapon misyon, no, or misyon sa mga kaparian karon sa pagpahinomdom sa mga tao sa ilang katungod, dili lamang sa ilang katungod kundi sa ilang angay nga sundon, no, angay nga lambigiton. Daghan kayo ang nag-text din ni Monsignor ug usa ganina sa nag-text ng utana day tuod, no, personal kini nga pangutana ngano unsa daw ang imong gibati katong ikaw gi-atake sa bando ni Balfour ni Henry D. Una sa tanan Dex, no, tao man ta doon na sa tay bation nga sakit sa atong dugan o kahiubos, no. Kay kung imong tan-awon kining mga tawo na aton sila mga amigo, no, kay mga amigo na to sila tungod kay imong tan-awon they are our political leaders, leader na to sila ug natong relasyon na sa ila, kita ilatang mga under, no, mga citizen of Iligan. But on the other hand, ako sad is religious leader, no, o niya sila ako sila mga parokyano, no, niya dili man na magsulti nilang pamaba kung walay influensya gikan sa taas, no. So bation nimo ang kahiubos o kaguol usab, no. Pero on the other hand, aduna po ko'y gamay po nga kalipay nga naman kay nakaambit ko sa kasakit sa atong Ginoo, no, kay kung imong tan-awon bitaw nga atong Ginoo, and that is only my consolation, no. Pagkagabi itulog nako, daghang kay mga tao suko tawag nako, it's not only 20-50 people, no, kanong atong mga tao nga mga suod nato ba, and they call me, they text me, no. Kunya ang ako sad nga kuan nga ko nga tuburan po ni sa kong kalipay, source of my joy po kay kung aton tan-awon ang Ginoo ay Ginoo na ganito siya. Wa gito siya sa niya gibuhat-buhatan siya sa ipasingingan siya, no, niya akong ingon nga gamay ra kaayo ning insulto, gamay ra kaayo ning kanang gitawag nato pag himo-himo og istorya, no, og ang pagpakaulaw ba kanang pagpakaulaw, gamay ra kaayo ni kumpara sa atong Ginoo, no. Ya ang kuan sa dana nga they are your friends, pero naka-afford sila to destroy you without even kanang basis ba sa kamatuoran, no. Kung imong tan-awon do na tao dito nga report nila nya nag-react dayon sila nga mao dayon dili kung imong tan-awon dili matarong ba, dili matarong, no. Of course I talk about politics, no, naghisgot ko politika pero wa jud ko mangumpanya kay may accusation nila lagi, no. Wala accusation nila nga Dex
nakadiin din akong nag-eskwela, nakahibalo ko asa posisyon ako, asa ang posisyon sa simbahan, no? So mo na niya abot ko kag abroad og eskwela, no? mo lagi na ngayon ba underestimate usa po na ang atong gi-estudyohan kanang inana gyud, no? Kanang simbahan ug ang politika. Asa kutob ang simbahan. Asa dapat ang simbahan, no? Asa dapat ang politika, no? Tapos mo lagi na kung imong tan-awon, pero mo lagi na usahay po na mo gastong pagkatawhanon mo Dex, no? Maingon na po ko, ako lang na silang iampo si Ginoo, Ginoo na bahala nila, no? And I know God is very good, no? Para sa ila, no? Pero para sa ako, Dex, wala na, gibati na ko ang kasubo, gibati na akong kaguol, apan doon na sa ikalipay, ug akong gipangayo sa Dios ang ilaw sa mga kapasayloan sa pagpakaulaw ba. Kay kung maayo unta ang ilang binuhatan po, dili man po siguro muning ana ang simbahan, no? Mauna diya, no, nga why should they be afraid? Nga naman silang mahadlok man kung ang simbahan mo hisgot mahitungod kanila, no? Kanigit ka tinuray Dex, no, kanang ang political education na to mahimo na gyud nga seryoso ay mangutana gid ang simbahan, mangutana gid sa simbahan og ang mga kriteria, no? Gani ang atong simbahan nagpasipot gani ni unsay mga kriteria ang gitawag nato laser test. Laser test, no? Kaning laser ang una, ang lifestyle. Ang estilo sa kinabuhi. Bali abbreviation na. Ang una siya, lifestyle, action, supporters, election conduct, and reputation. So, ang laser test, ang ito, una, ang lifestyle. Kung sa man na ang iyang lifestyle, kung sa ba siya, sobra ba siya kagastador, sobra ba ka kusog siya mo gasto sa iyang kwarta, no? Dili ba siya magpasagad, no? Mo nang ipakita niya unsa niya pagpuyo ang iyang kinabuhi, ang iyang gigasto ba dili ba sobra sa iyang kita sa gobyerno, pila may kita sa gobyerno, kwentahon inanam na mo na yung political education nato niya, no? Mo ni matandog na sila ni. Pero mo gini ang atong giawag sa simbahan. Ilang sweldo ning ani ra. Ilang sweldo niya ngano nani man ni. Mga sakyanan puli-puli sa semana. Ngano man na sumo na. Doduhag balay. Mo na dia. So i-appeal dia sa atong criteria. Yang atong simbahan would ask our people to think, no? Ay kadua ang action. Unsa man ang track record ining tawhana, diha siya sa private siya gikan ug diha sa public way noon, no? Unsa ba iyang gihimo nga mga sistema labi na gayud sa pagmanage sa resources sa government, no? Ang resources sa government gigamit ba alang sa kayuhan sa mga tao ug alang ba sa personal niya nga kinabuhi o sa iyang pamilya ba, no? Supporters, importante ni Dex. Kinsa ang iyang mga supporters. Asa nagikan ang bahandi nga gisuporta sa iya, no? Importante kay ni. Importante kay ni. Now, ang kwarta nga iyang gigamit, daghang kayong kwarta. Mahibulong ka. Kada ka man ang kwarta, di bigyan ka ng kwarta. Mo na yung pangutana, no? Kung asa gikan. Asa gikan, importante gini. Kinsa ang iyang mga supporters? Asa gikan ang ilang kwarta? Na ilang ipadagan sa ilang kumpanya ug ilang usab nga gigasto diha sa ilang paglingkod sa pagamanan, no? Kana pong gitawag election conduct. Very important kini election conduct. Unsay ilang lihok labi na sa panahon sa pangumpanya. Kanang ilang mga posters, wa ba sila mo pahilit sa mga balaod? Wala ba sila mamalit og boto? No, naman yung katawanan ra ba kay ni Dex karon kay ingon wa mi mamalit og boto, nag-hire na mig watchers. Pila ka ba watchers inyong gimo? 50,000. Ano na pwede? Oy, namay watcher nga 50,000. Pila ka ba ka presinto? So mo nga mga butanga nga inyong hisgutan ni, no? Hisgutan ni ampuan ni sa mga tao niya kanang ara katapusan ang reputasyon niya. Unsa man ning kandidato, unsa may mga issues, unsa may iyang kontrobersiya, unsa may iyang gihimo sa miagi sa iyang private o sa iyang public life, no? Dako kani hisgutanan ni, no? Hisgutanan gini mo nagi laser test. Makapasar ba ang atong mga kandidato? No? Ang atong mga kandidato nagpuyo ba sumala sa expected sa atong mga katawhan? Tinuod, no? Kay ang ato bayang constitution nag-ingon ba nga kinahanglan atong mga government officials, public officials magpuyo gid nga kinabuhi simple. No? And I think this should be model. We should be model. Ang mga leaders should be models diya sa atong pagpuyo sa kinabuhi sa atong mga tao.
So, akong usbon to, Monsignor, no, kay nindot kaayo nga test for voters. Mga igsuon, gihatag kini ni Monsignor, no, laser test para po dato makita, para dili lamang typical lang atong pagboto, kundi medyo intellectual na. Doon na nakita pagmata, no, kung pagmata. Gitawag kini nga laser test, lifestyle. Does the candidate strive to live a modest lifestyle in accordance with the Philippine Constitution? Ang A is action, no? Ang kandidato ba adunay track record or competence sa iyang pagserbisyo sa private sector, kung gikon man siya sa private sector o sa gobyerno. Ang S is supporter, kinsa man ang iyang mga supporter or asa man gikan ang iyang kwarta nga gigamit. Election conduct, ang kandidato pa nagaobserba sa balaod sa election o namalit, no? Wala lagi tuod na malit, pero apan nag-hire og libuan pod nga unsa ni poll watcher sa taglibo ang presyo og ang iyang reputasyon. Unsa may reputasyon aning atong mga kandidato. So angay pod kini nga lantawon, no? Ayan, laser test. Bago ni na, bago yun ni Monsignor sa akong pananada, apan nindot kay siya nga ipadungog sa atong mga tigpaminaw. Lifestyle, action, supporter, kinsa ang iyang supporter, election conduct o reputation. Monsignor, daghan pa kaayo ang nag-text, no? Apan wala naman tayo panahon. Gusto lang nako basahon ang usa ka text. Dili man siguro ni angayan nga dili man po siguro dili na nimo kinahanglan nga tubagon kini apan nindot pod, no, nga pagalantawon. Mons, unsa may imong maistorya anang opisyales o mga politiko sa gobyerno nga kusog mo simba magpanaog pa sa Senior San Miguel pero ang binuhatan kontra sa interes sa katauhan. Asa ang tubagon ni mo niya? Actually, ang kuha na ang tubag dato siguro next is ang simbahan nagawag ka nato nga ang atong pagtuupuy-an nato sa atong kinabuhi, no? Okay. So kung atong pagtuo kang Senior San Miguel, no, nga siya sumusunod sa Ginoo kanang moalagad siya sa Dios, diha sa kinabuhi sa politikan hon nato ang kinabuhi kinahanglan mo alagad ta sa Dios, moalagad sa ta sa tao, sa tinuray, no? Kay kung imong tan-awon si San Miguel motto niya is serve him, I will serve. Oh. No, nothing more, nothing less. Moalagad siya sa Dios, no? Dili sa iyang personal nga interest, kundi alang lamang sa Dios ay ang pag-alagad sa katawan. So actually hagit mo na nato tanan Dex, no, pagpainomdom ka naton tanan, even sa itong mga politiko, painomdom gina naton tanan nga atong puy-an ang atong gituhuan. Dili lamang ka ng atong pagtuo ibili nato sa atong simbahan, ibili nato sa pribado nato nga konsensya, kundi sa kinabuhi ngayon. Okay. Na magoy follow up mon sa sunod, ayan na sila tugtig panaog kang Senior San Miguel, ang yawa na lang ang ilang ipanaog. Salamat sa mga daghang nag-text, no? Nagpasabot yun kini nga aduna gyud daghan ang paminaw kanato karon, nagkadaghan. Manghinaot kami nga og magmalaumon nga unta mausab na nato ang iligan, makahiusa kitang tanan para sa kausaban sa iligan, save iligan movement o people against crime and corruption. Nagpasalamat kami sa tibuok nga movement kang Monsignor Jaymar Veracruz, ang usa sa haligi sa atong Katoliko nga simbahan dinhi sa Iligan. Usa siya karon ka kura paroko dinhi sa tubod sa Corpus Christi, o kung aduna pa mo'y daghan nga gustong mahibalan kaniya, bisitahan lamang siya sa iyang parokya, no? Or anytime pwede mo bisita or mo text ni ani nga text 0916-683-7992 kung aduna pa kamoy pangutana kaniya o amo kaning ipaabot kaniya. Sa umaabot nga mga panahon, amo gyapon siyang balikon pag-imbita dinhi. Hinaot unta nga paminaw gyapon kamo ug dili kamo sumhan sa pagpaminaw sa programang Simpak para Reforma, alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod Sabado. Ugma ang atong bisita si Attorney Voltaire Rovera nga magahisgot sa iyang view, no, sa iyang pananaw sa present sa kasamtangan nga mga issue o sa administrasyon. Daghan kayong salamat, Monsignor.
Senior Veracruz. Daghang kay salamat Dexter, ug ako nagpasalamat sa pag-imbitar ninyo kanako dinhi aron sa atong masibya, atong mapadayag sa atong katawhan ang kalambigitan sa atong pagtuo sa simbahan o sa politika, no? So sa tanan nga naminaw karong gabi na akong panghinaot kanunay nga sa pag-abot sa eleksyon atong tun-an ang atong mga kandidato, atong pilion ng maayo alang sa kalambuan sa atong dakbayan. Dili lamang sa atong henerasyon karon, kundi sa umaabot usab nato nga katawhan, no? Kay matud pa kung asa ang kalinaw, asa ang kaangayan, asa usab ang hustisya, mahitabo ang gingarian sa Dios. Mao kini atong misyon, atong imugmugnaon ang gingarian sa Dios kung asa kita nadapit, no? Sa politika ba, ekonomiya ba, o sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So sa tanan nga naminaw Dex kanimo, daghang salamat o may God bless you all the time. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani o tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ang BioTruth Herbal Capsules ug ang RMN Production Center mapagarbuhon mo hatod diha kanimo nining usa ka lahing tinumanon nga dalit ka nato sa mga sugilanon tinutlo gikan sa tinuod nga kasinatian sa mga binuhat kansang mga balatian mga alim. Imam, dili na ko magdugay din sa kalibutan. Wa naman gyud tingali puruhan nga maayo kining akong balati.